noches a todos. Estamos xa na última xornada do que foron os coloquios desta semana, da última sesión de curtametraxes da sección oficial, da sección na que se puderon ver os títulos internacionais. E hoxe temos con nós de convidado a Matei, que é o director de fotografía do filme Milý, tati, sí? Love Dad, en inglés, Amor Padre. E nada, primeiro de todo, sempre un aplauso para o convidado, por favor. Para ir arrancando, pois, gustaría que nos contase un pouquiño como foi a súa experiencia como neste proceso da dirección de fotografía dentro do que foi este filme, que ademais é un filme de animación. Non é un filme precisamente de ficción, onde o traballo do director de fotografía é moito máis habitual, xa que a ficción traballa con outros códigos, pero aquí mestúrase pois eses toques do que é a imaxe real coa animación e un pouco que nos introduzca sobre como foi ese traballo. Hello. First of all, I will maybe start with the term anidoc, which is something like animated film / documentary film, which is the genre, let's say, for the Love Dead or meditative film. Vale, para empezar, gustaríame introducir un termo que é anidoc, que basicamente é unha combinación entre animación e documentación, que este é o xénero realmente que emprega Milý, tati. So in this, let's say, genre, you are mixing the reality and the fiction. So even in terms of creating the image, you have to kind of keep the reality itself, but also adding the visual quality to it. Neste tipo de xénero mestúrase a realidade coa ficción. Entón, para a creación das imaxes, o que se fai, a maneira de traballar é manter a realidade, pero ao mesmo tempo mesturalo coa ficción. And honestly, for me, it was like first really big experience with an animated film itself, and I really enjoyed it. Para min foi a primeira gran experiencia a gran nivel cunha película animada e realmente encantoume, disfrutei con ela. The whole process with Diana was really joyful because we had a lot of time and also quite a lot of money. For quite a lot means in terms of student film, which Love Dead was like school evening film for Diana, because we are classmates from FAMU, which is the Prague Academy of Film. Para mí o proceso foi realmente moi agradable, disfrutei moito, encantoume traballar con Diana. Afortunadamente dispoñamos de moito tempo e tamén tiñamos bastante financiamento. Para nós foi pois, como unha especie de película de estudiantes, porque Diana, máis eu e máis os demais compañeiros, todos estudamos xuntos na universidade en Praga. What is the most I enjoyed was the fact that we were in the pre-production process, not during the production, but in the pre-production, we were okay with the dead ends. So we were like finding the visual language for the film, which hasn't been like clear at the very beginning. So the defining and finding the way was also part of the process, which I was enjoying. Para min, algo o máis maravilloso desta produción é que participamos na preproducción, non somente na produción, senón na preproducción.
Para iso, nesta parte, o interesante que tiñamos que atopar a linguaxe visual que necesitábamos utilizar para esta película. Isto era algo que ao principio non estaba realmente moi claro para nós, non o tiñamos moi claro. Entón tivemos que definir a maneira de atopar esa linguaxe visual que foi durante a preproducción e foi unha das partes das que máis disfrutei. Claro, entón, sí, precisamente o tema do tratamento das imaxes é casi o que lle dá a cualidade ao filme. Como chegades á conclusión de que para que o filme colla esa forza que ten mediante o uso desas técnicas que utilizades? I think we can divide the qualities of the film into two parts. One is the theme, the topic, the story behind it. We can talk about it later. But if we focus now on the image itself, it has different layers, different steps of the development. Vale, creo que o que temos que facer neste caso é dividir a película, as cualidades da película en dúas partes, vale? Na primeira trataríase o tema, o asunto ou o contido da historia, non? Que se queredes podemos falar diso máis adiante. Pero no que respecta á imaxe, pois o interesante neste caso é que hai moitas diferentes capas, diferentes etapas, por así dicir. It's a mixture and combination of various styles, starting from like studio shooting on a green screen, then shooting on location, which is maybe the most challenging scene is the scene where we start with the young Diana under the water, then we continue above the water level on the swimming pool area, and then the shoot continues into the kitchen. Vale, realmente neste filme hai unha mestura de diferentes visións, diferentes estilos tamén. Quizáis o máis desafiante de todos foi hai unha combinación tamén, por exemplo, de pantalla verde, de fondo verde, e hai tamén escenas que se gravaron nas propias ubicacións, pero quizáis a escena máis desafiante de todas foi na que Diana aparece debaixo da auga, e despois, cando a imaxe avanza pola piscina, vai movéndose todo arredor. And another interesting way how we treated the images was the whole sequence where the adult Diana is writing the letter in the white room, and those images was done in this way. We shot, actually it wasn't my part of it because we were cooperating with another cinematographer, Krzysztof Milka, and he was in charge in those scenes, and it was shot in the in a gallery, I think. Then they edited the sequence, and then they printed it on a paper and scanned it back to achieve this texture. Even the projection is in digital, because there are many layers and many topics, but one of those layers is the paper itself, the structure. So this was one of the way how to achieve that. Vale, para min outra das anécdotas interesantes foi a maneira en que se tratou a imaxe. En particular a secuencia onde Diana está escribindo nese cuarto grande branco, está escribindo sobre o papel. Nesta parte eu non tive ningún tipo de participación, non era a miña responsabilidade, sino que se encargou outro compañeiro, Christoph. Estas imaxes graváronse en color inicialmente, posteriormente procedeuse a facer a edición desas imaxes, desa secuencia, e posteriormente imprimíronse en papel e escaneáronse novamente a formato digital.
porque o obxectivo era conseguir unha textura específica do papel, de xeito que, aínda que a grabación está en digital, a textura que se acada é grazas a este proceso. E o motivo de facelo así é porque existen múltiples capas e unha delas, unha das maneiras de conseguir esta textura do papel foi seguindo este proceso. But if I may, in that point, because this time is my first, let's say, tour with this film among the festival, because normally Diana is touring or the editor or the producers. So I would be, I just want to hear if there are any insights from the audience. Bueno, se me permitides, esta é a primeira vez na que eu estou facendo unha xira de promoción da curta. Normalmente Diana, o editor ou o produtor os que se encargan deste tipo de traballo. Entón, gustaríame aproveitar esta oportunidade para preguntarle ao público se ten algún tipo de comentario, opinión, visión ao respecto da película. And we can stay with the xa que o noso convidado dou paso ás preguntas, pois podedes aproveitar. Sí, normalmente, pero no... It's fine, no problem. No, así que é o vosso momento xa, podedes cantar algunha cuestión, o mellor que facerlle, ou algunha reflexión tamén que queira aportarlle. A mí, bueno, resultou moi sorprendente, aparte da historia, pois o formato, ¿no? Realmente moi impactante. Entonces, queria saber se é algo que foi unha creación original vosa, se é unha técnica que se utiliza na animación, que sea un proxecto, ou como chegastes á conclusión de que esa tiene que ser a guía para contar a historia? I think it's kind of unique, this kind of collage of those styles. The styles, like each style has been used before. I think the cutouts, the rotoscopy, I think adding the layers, multiple layers, all those styles. But mixing it together with adding this kind of paper feeling, let's say, this is kind of unique, and that's why I was talking about it before, that it was a process. It was a process. Bueno, creo que realmente se trata de un estilo de collage que realmente é único. Cada un deses estilos que se utilizan dentro da película empregouse anteriormente, non é novidoso, non? Por exemplo, a caleidoscopia, as capas, a pantalla verde, etc. Pero que sí que é único e exclusivo desta película é o xeito en que se mesturan todas. E por eso antes dicía que se tratou dun proceso. Para chegar a este resultado final tivemos que realizar un proceso que nos levase hasta aí. Claro, sería como unha suma de cutouts, rotoscope, stop motion, live action. Yeah. It's the equation of the film, ¿no? É a mestura de todos eses estilos. Bueno, traduzco a terminoloxía da animación. O cutouts é o que se coñece como recortables, por exemplo. Rotoscope é cando animas persoas e as pasas a animación, o sea, grabas en acción real pero pasas a animación. Stop motion é cando faz frame a frame, fotograma a fotograma. Live action sería a parte de real, ¿no? Un pouco para que entenda o noso público. And actually, the shooting itself, it took, I was checking it before the Q&A, and it took 10 days, I think 10 days, and the post-production took 4 months of everyday work. So... Ok, de feito, sí, bueno, estiven antes de facer esta sesión de preguntas, estiven comprobando canto tempo tardamos en facer a filmación, a grabación en sí, e foron aproximadamente 10 días. Sin embargo, a postproducción levou 4 meses, día a día, o sea, todos os días durante 4 meses.
But if you consider this as an animated film, then it's not that terrible, I think. Pero si se considera esta película, esta curta, como un filme de animación, pues realmente non é tanto. Bueno, 10 días de filmación son bastantes, creo. For animated film, yeah, but you save a lot of work, you know, which if you create everything without the actual shooting in post, which could be done also, that would be... It took a lot of time. Para unha animación, pois realmente sí, podese dicir que foron moitos días, pero nunha grabación en xeral para unha película, unha curta normal, pois non é extremadamente moito traballo. E se crease pois digitalmente, pois realmente que tamén se pode facer, pois claro, sí, non sería suficiente. And also, what's the difference between animated films and fiction or documentaries? That what you see normally in the cinema, it's 24 frames per second. This one is 8 frames per second, and it was the shooting was done in 24, and then we like doubled or tripled the first frame of the, so it's like frame A for third like for a few times, and then it continues like that. Bueno, a diferencia entre unha animación e unha película de ficción ou un documental radica fundamentalmente en que se graban en 24 fotogramas por segundo. Sen embargo, a nosa curta ten 8 fotogramas por segundo. A cuestión é que a nosa curta gravouse realmente, originalmente, con 24 fotogramas por segundo, pero o que fixemos foi duplicar ou triplicar cada un deses fotogramas de maneira que acadásemos os 8 fotogramas por segundo. And this way also allows us to hide the, let's say, the stitches between the shots, which was, you know, the most visible in the swimming pool / the kitchen scene. Vale, facelo desta maneira permitiu-nos ocultar esas puntadas, eses pespuntes, por así chamalos, entre cada unha das escenas. En particular, as máis complexas que foron as da piscina e as que se gravaron na cociña. Claro, porque, por exemplo, na animación normalmente o prorroteo que se prorrotease a animación en 12 fotogramas que se duplican. Porque se fai menos pode dar a sensación de que a imaxe non é fluida. 12 frames per second, so that then you don't have a thing that is all continuous. En este caso é menos. In this case is lower. Son 8 só. It's only 8. That's true. Pero despois, claro, con toda a mestura dos elementos de como se solapan as capas é o que fai que non se note esa falta de fluidez. É interesante baixalo aos 8 fotogramas. Bueno, non quero seguir falando eu tanto, non sei se queredes comentar vos algo tamén. A ver, unha pregunta máis por aí. Os intérpretes e os actores son naturales da universidade e todo iso, non? Parecía que eran asiáticos, I can tell more about it. Actually, at the very beginning of the pre-production, Diana was thinking about also being the main actor of the film, which hasn't been finally the way how has been shown. Bueno, podo contarvos algo máis ao respecto, vale? Ao principio, durante a preproducción, Diana estaba considerando ser ela a actriz principal, pero ao final non foi como se fixo finalmente. Because there is this young Diana, obviously, and which couldn't be the proper Diana, meaning the director. Porque, entre outras cousas, aparece unha Diana nova, unha rapaciña, unha Diana nena, que non podía ser ela, non podía gravarse dese xeito. So that's
that's the point where we decided to work with the actors. But to be honest, in Czech Republic or in Prague, there are not too much Vietnamese or Asian-looking actors at all. So in this case, it was like non-actors, and also there is this fact that the community itself is quite closed. So if you are not from the community, you cannot reach them actually. Ajá. Bueno, a cuestión, durante a preproducción pues, decidimos empregar actores por esto que mencionei antes. A cuestión, o problema é que na República Checa, en Praga en concreto, que foi onde se gravou, non existen, non hai moitas persoas de orixe vietnamita ou orixe asiática. Entón, resultaba moi difícil atopar actores, porque aparte esta comunidade é moi pechada, e a non ser que teñas contactos dentro da propia comunidade, é imposible achegarse a ela ou manter un contacto con ela. And the story of the Latvian is based in Prague, and the real story of Diana and her parent is during the communist era, before the Velvet Revolution, and in '85 in Prague, he moved from Vietnam to Prague. I'm not sure with the mother of Diana or without, and they well met in Prague, but doesn't matter actually. And then there was this thing with smuggling the cigarettes. He was in jail for a while, and that was the moment when he was writing those letters. Vale, a historia está baseada en Praga, na cidade onde se gravou tamén, e trátase da historia real, auténtica, xenuína de Diana e do seu pai. Provén da época da era comunista no ano 85 en Praga, cando o seu pai mudouse a vivir dende Vietnam á cidade, a Praga, ali. Non estou moi seguro de se mudou coa súa nai naquel momento ou non, ou se a coñeceu unha vez que xa estaba ali, pero bueno, isto realmente tampouco non é relevante para a historia. E a historia basease na época de contrabando de tabaco, que o seu pai foi descoberto facendo iso e enviárono a prisión. And after that, Diana's parents broke up, and her mother moved back to Vietnam, and her father stayed in Czech Republic, moved out of Prague, I think, and he found another woman and set up a new family with the son. And that's also a big thing in the film universe, that in the Vietnamese community, it's even nowadays it's quite a shame if the family hasn't got a son. Vale. Unha vez que posteriormente os pais de Diana romperon a súa relación, a nai de Diana volveuse a vivir a Vietnam e o seu pai permaneceu na República Checa, pero marchou fora de Praga. O seu pai creou unha nova relación con outra muller, creou unha familia nova e tivo un fillo varón, un home. Na comunidade vietnamita considerase como unha desgraza, unha vergoña, se unha familia non ten un fillo que sexa home, un varón. Queda a resposta... É autobiográfica, a película Cuarto é autobiográfica da directora. Yeah, kind of, yeah. The story it is. Sí, a historia, sí, en certa medida autobiográfica. É animación, pero é documental autobiográfica. And also the voice of the narrator, like the girl who's reading those letters, that's the real Diana's voice. A voz en off, a voz que está facendo a narración, que se escoita de fondo, é a voz da propia Diana, da directora. Que é a súa historia. Alguna pregunta máis?
as cartas estaban escritas con unha letra moi boa, non? Parecía que era como unha letra un pouco, casi, non digo de ordenador, pero non parecía unha letra dunha persona. Cunha grafía perfecta. Demasiado perfecta. Era así o usaste no ordenador ou como foi o son? No, it's copy of the original, but the handwriting and everything, it's the original handwriting of Diana's father in the letters which was sent from the prison. Son reais, está escrito así realmente, son copias dos orixinais e a escritura, a caligrafía é exactamente como no original, porque realmente son copias das cartas que o pai de Diana lle enviou desde o cárcere. And it was written during 2003 and 2004, I think. So this answer is 20 years later, more or less. Yeah, more or less. Sí, as cartas enviáronse pois aproximadamente no ano 2003-2004, co cal pois son aproximadamente, estiveron escritas pois hai 20 anos, máis ou menos. And also there is quite funny fact, if we are continue with this topic, that the first spectator of the movie was Diana's father. The first picture was the first viewer of the... the first viewer, okay. Sí, bueno, un feito interesante, unha curiosidade é que a primeira persoa que viu a película unha vez rematada foi o pai de Diana. And his only comments were about how much the film costs, if it was demanding, and stuff like that. E os únicos comentarios que fixo ao respecto pois eran sobre canto custou por facer a película e cantos cartos empregaran para facelo. Se pode contestar esta pregunta del padre. Yeah, Estaba evitando o tema principal. Si se puede contestar la pregunta del padre. Se pode contestar? La podría contestar. Sí, puedes saber cuánto fue el presupuesto. Vale. He's asking whether you could answer Diana's father's question. How much did it cost to make the movie? Okay. Not really, but I think... Hay cosas que no I don't know. No, but definitely less than 200 euros, 1,000 euros, I think. Non sabría contestar con exactitude, pero definitivamente menos de 200.000 euros. Que no está nada mal para una cosa. 200,000 euros. 200,000? Yeah. Está ben. But I'm not sure. Ni idea. Non estou segura. Moitos con 200.000 euros farían unha longa. A feature film. 4 meses de producción, la gente ya te lo lleva todo. 4 months of people doing the post-production. I think would around... use up everything. But it's just 4 months of post-production. Yeah. I think it was like much of... Temos alguma pregunta máis? Sí, porque eran aproximadamente entre 5 ou 10 persoas que se encargaron da postproducción. Entonces, But all of them were students, so, you know, you can use students as a... Pero eran todos estudiantes e os estudiantes podenlos usar máis baratos. We were all students. Éramos todos estudiantes. E luego, como recuperado os cartos, de que maneira recuperados os cartos da curtametraxe? How do you make it? Claro, os curtametraxes dos. In Czech Republic, in films like this, or let's say art house films, it works like we have a film fund which could support films like that. Then we got supported by the Slovak Film Fund and some European fund, plus the investment from the film school is also part of the budget. So
your starting point is when the film has been, backed up. Vale, na República Checa, películas deste tipo e outras similares realmente dependen da financiamento, por exemplo, do goberno, do financiamento estatal. Nos contamos tamén co apoio do goberno eslovaco e tamén recibimos financiación fondos europeos. Este investimento, esta financiación forma parte do presuposto e entón realmente unha vez que consigues ese apoio, ese respaldo, é cando podes empezar a traballar. Because you cannot get rich from films like that. Porque non te faz rico con películas como esta. Que un non se fai rico con películas como esta. Pero despois que vida ten os fotometraxes? Vai por os colexios, a vida, a fotografía. Festivais. So what kind of background you film afterwards? Was he going to schools or festivals? It's been 2 years since we shot the film, and since that it took quite an interesting tour around the globe. It premiered at the Locarno Film Festival, which is one of those A-class festivals, and since that there was screening in Toronto. We won festival in London. Also, there is Czech Lions, which is the national award in Prague, and we got awarded by 2 Lions. Bueno, desde que rematamos a película, pois pasaron xa 2 anos, xa hai 2 anos que se rematou. E desde entón, leva dando, facendo unha xira por todo o mundo. Estivemos no Festival de Locarno, que é un festival de primeira liga, de primeira clase. Tamén estivemos en Toronto, tamén estivemos en Londres. E existe unha cousa denominada Czech Alliance, que é un premio que recibimos tamén, que nos axudou a continuar amosando esta película. I think actually this is one of those recent most successful short animated films which, runs around the globe. De feito, creo que a nosa película é unha das animacións, curtas de animación que máis éxito tivo en todo o mundo. And maybe one day we will be at the Oscars. Tal vez algún día chegaremos aos Oscar. Que pode que cheguen aos Oscar. Os Oscar, algún día. Alguna pregunta máis? Una cosa para a organización. De segundo pase, si quieren hacer preguntas sobre... No se repite. Los del primer pase tenemos la opción de poder... Está organizado así, xa. Claro. Los del segundo pase se quedan sin información de todo lo que están viendo, se tienen que ir. Claro, pero bueno, eso xa é un pouco unha cuestión. No, ya, es una cosa. Está online, ¿no? Los que vamos. Tamén, sí. A la primera hora sí que podemos. Sí que se pode ver. Conseguir más información que los demás no. Sí, pero sí que logo se pode ver nas redes sociais este coloquio. ¿Estáis grabando esto? Sí. Ah, vale. Sí. Está nunha plataforma específica para streamings online e logo tamén se pasa ao YouTube, a canal de YouTube. Alfonso se puede escuchar después. Sí. Sí. Pero para que no aparece el nombre. Vale. Otra pregunta. Outra pregunta máis. Si son muy pesados. Estás na Universidade de Praga, ¿no? Nunha escola de cinematografía, chamase a FAMU. FAMU. Sí, porque que ahora non me lembro, pero creo que se fundou no ano 48. Xa é... Fotografía, pero na universidade estudiades, digamos, cine e despois un se dedica a la fotografía, outro a la dirección, outro a guión, ou empezar a estudiar xa fotografía. Sí. Todo un pouco se reparte. Si xa existen as especializacións, queres dicir? Sí, If you are sending the apply for the school, you have to choose the department. So there are several departments like the
the cinematography department, then the editing department, directing department, animation film department, production department, so sound department. And since the very first day of your study at the school, you study only the subjects which is related to the field, which in my case is the image, let's say. Plus, you have common subjects like the film history, English, and stuff like that, which is, you know, for everybody in your year. Cando te empezas a estudiar na universidade, o que se fai normalmente é seleccionar un departamento. Hai diferentes departamentos moi variados, un deles, pois, por exemplo, hai de fotografía, hai de edición, de dirección, de animación, de producción, de son. O primeiro día que un empeza a estudiar ali na universidade, empezas a estudiar únicamente esa especialidade que ti escolliches. Neste caso, no meu caso, é o da imaxe, a fotografía. Non obstante, hai outras materias que son comuns, que son compartidas para todos, como, por exemplo, historia do cine, inglés, outras similares. And each year of the study, there are several exercises and films, which is like cooperation between all those departments. I mean, students of the department. Todos os anos fanse diferentes proxectos en conxunto que poden ser, pois, de creación de filmes que fan que todos os estudantes dos diferentes departamentos cooperen, traballen conxuntamente. So the best way how to finish the school is to, you know, find your friends and crew and collaborators to work with after the school. Así que a mellor maneira de rematar os teus estudos e de iniciarte profesionalmente é atopar os teus amigos, o teu equipo, traballar todos en conxunto. Agora, unha pregunta nada máis. Este neno que se oye por aquí, tu fillo. It's a girl, so Yasmina. É unha nena. Thank you. I think she understands Spanish a bit, so. Entende un pouco de español. Her, not me. Bueno, creo que xa casi podemos ir rematando. Igual vou facer unha pregunta que me extraña que non a fixeran xa, que é para rematar si a relación entre Diana e o seu pai se restableceu finalmente, porque o filme casi parece como unha terapia na busca desa situación. Non preguntábamos porque como dixen así, we didn't ask because it was left with us. No problem. I think it was therapy mostly for Diana, and the film definitely didn't solve the, let's say, problem between them, but it definitely helped Diana to, let's say, understand more. Bueno, poderíamos decir que se tratou case de unha terapia, pero que esa terapia foi fundamentalmente para Diana. Digamos que a película non resolveu os problemas que había entre eles, pero sí que lle axudou a Diana moito a resolver os seus propios, as súas propias reflexións. Problemas internos. Bueno. Thank you very much for coming. Thank you.